going na ko sa Timber City, B-boy. Wow, ang talaga karon. Nag-vlog ko. Vlog number 99.0. Heading for Timber City Academy to fetch Rafael Rashid Sabihon. Drive heading for Timber City Academy. Turn right, City Drive, then turn left, Montilla Boulevard. This is it. Going to the school. President Rafael Rashid. Very traffic. Time 5:25 p.m. in the afternoon. Very traffic. Kado diha. Ay, pembeda. Kadugay nagka-traffic, butuan. Ayan mga taburjok. Patay-patay na auto. Yan na. Wala black, magda. Lang. Ebidensya. Vlog, magda nga wala, magda. Grabe ka traffic. Tinadya kay vlog man ka. Ano man? Ano ang post kaya ako? Tapos lang hapon ba? Hindi nakurog. Oh. Bayad na ka? Sa Cebu? Oh. Yeah. Yeah. Traffic. Uy. Ha? Nagpalikot pa sa din.
na. Ano kalay? Lalay, simbang na lalay oh. Kung video sa pagkuhan sa atong bangsa. Ayan tumusog. Ayan na po yun. Atong bangsa.